Monsieur le Président, cher René Rouquet, Votre Excellence Bako Sahakian, président de la République d'Artsakh, Votre Excellence Massis Maguilian, ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsakh, Monsieur Sergueï Chaverdian, ministre de la Culture, de la Jeunesse et du Tourisme de la République d'Artsakh, Votre Excellence Vigen Tchitchechian, ambassadeur d'Arménie en France, Monsieur Luc Carvounas, député du Val-de-Marne, Monsieur René Rouquet, ancien député, maire honoraire, Monsieur David Ishkanian, député de l'Assemblée nationale de la République d'Artsakh, Monsieur Ovanes Gevorkian, représentant de la République d'Artsakh en France, Monsieur Artom Saribekian, maire de Berdsor, Monsieur Aram Nersessian, notre ami maire de Chagan, Monseigneur Vahan Ovanessian, primat du diocèse de France, Monseigneur Norvan Zakarian, Mesdames et Messieurs les élus des conseils régionaux, départementaux et municipaux, Messieurs Arat Oranian et Mourad Papazian, co-présidents du CCAF. Mesdames, Messieurs, chers amis. En préambule, vous l'aurez tous observé, notre ami le député Luc Carvounas ne peut pas être parmi nous cet après-midi, ayant été victime hier soir d'un accident qui l'a conduit à passer une partie de la nuit à l'hôpital et qui nécessite quelques jours de repos absolu. Soyez rassurés, son intégrité physique n'est pas en cause et il m'a demandé ce soir de vous transmettre à la fois l'expression de son soutien plein, entier et total et ses salutations les plus chaleureuses. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi que de vous accueillir aujourd'hui dans les salons de la mairie, afin qu'Alfortville soit la 9e ville de France à signer une convention d'amitié avec une ville artsakiote. En dépit des difficultés rencontrées, nous avons la fierté de nous inscrire en ce jour dans des liens fraternels avec la République d'Artsakh. Chacun ici le sait, Alfortville et l'Arménie, c'est une amitié enracinée dans l'histoire et vous connaissez des liens profonds et amicaux qui unissent nos deux entités. Mes prédécesseurs à la fonction de maire, René Rouquet, aujourd'hui maire honoraire, et Luc Carvounas, aujourd'hui député, ont toujours été des acteurs engagés pour le renforcement des liens fraternels qui unissent Alfortville, les Arméniens et leur histoire. Notre ville a aujourd'hui 132 ans et elle a grandi avec nos amis arméniens qui s'y sont installés il y a bien longtemps et qui ont largement contribué à son développement. À ce titre, la communauté arménienne est un des piliers sur lesquels repose l'histoire d'Alfortville et de son vivre ensemble. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au fil du temps, nous nous sommes engagés dans un jumelage avec le Chagan, jumelage fort, jumelage intense, imagé par les actions menées à destination de votre école, cher Aram Nersessian, actions initiées par mes prédécesseurs et que je suis aujourd'hui fier de poursuivre à mon tour. Aujourd'hui, 20 novembre 2017, nous ouvrons
une nouvelle page de notre histoire commune, en votre présence, Monsieur le Président, et en présence de l'ensemble des dignitaires qui vous accompagnent, en concrétisant les liens d'amitié et de fraternité avec la République d'Artsakh. En effet, la ville d'Alfortville, consciente de la nécessité de favoriser le dialogue entre les peuples et appelant de ses vœux l'établissement d'une paix définitive au Sud-Caucase, la ville d'Alfortville donc a souhaité se rapprocher de la République d'Artsakh en signant une charte d'amitié avec la ville de Bertsor. À ce titre, je suis, je ne vous le cache pas, cet après-midi triste que la délégation de la ville de Bertsor, que devait de mener son maire, notre ami Artyom Saribekyan, cette délégation donc ne soit pas à nos côtés. Je regrette que dans un monde tourmenté et en pleine mutation, les autorités de notre pays n'aient pas perçu l'importance que revêt le concept d'amitié entre les peuples, concept sans lequel il est impossible de concevoir un monde apaisé. Nous voulons aujourd'hui signer une charte d'amitié qui constitue un cadre par lequel nos deux municipalités, leurs élus et leur population s'accordent pour développer et entretenir des échanges dans différents domaines, que ce soit en matière de sport, de culture, de commerce ou encore de gouvernance locale. Il n'y a rien qui, sur le fond, rende légitime l'entrave qui nous est faite à la signature de cette charte d'amitié. À Alfortville, nous sommes attachés à la fraternité entre les peuples. C'est pourquoi vous comprendrez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, qu'au-delà des traités, des pressions ou encore des textes qui sont appelés à évoluer, notre détermination à signer cette charte demeure intacte. Cet après-midi, grâce aux nouvelles technologies, Artyom Saribekyan, que vous voyez ici, Artyom Saribekyan et moi, donc, allons nous rencontrer à distance. Mais prochainement, je conduirai avec mon ami le député Luc Carvounas, avec mon ami René Rouquet, une délégation qui se rendra à Bertsor afin de signer sur place cette charte et afin que je puisse, avec son maire, échanger une accolade fraternelle au nom de nos deux villes. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, puisqu'il me faut conclure, soyez tous et toutes les bienvenus en France en général et à Alfortville en particulier, où je vous souhaite un excellent séjour. Vive Bertsor, vive Alfortville et vive l'amitié entre les peuples. Vous deviez avoir 3 maires, vous n'en aurez que 2, malheureusement, et j'en profite pour adresser, bien sûr, à Luc et à Stéphane, bien sûr, l'amitié de nous tous pour
souhaiter un prompt rétablissement. Monsieur le Président, vous vous doutez de la joie que j'éprouve aujourd'hui de vous recevoir avec Michel, avec vous tous. Dans le passé, nous avons reçu vos deux prédécesseurs, Robert Kotcharian dans les années 95-96, Arkady Roukassian, et aujourd'hui c'est à vous de nous rendre visite, et pour nous c'est vraiment un grand bonheur. Vous savez, j'ai travaillé dans le groupe d'amitié, dans le groupe d'abord d'études sur la question arménienne qui avait été créé dans les années 88 par mon prédécesseur Joseph Franceski, qui avait créé pendant la cohabitation de 86-88 le groupe d'études sur la question arménienne à l'Assemblée nationale. Et après l'élection de 88, où j'ai remplacé Joseph Franceski à l'Assemblée nationale, j'ai été le premier président de ce groupe d'études. J'ai découvert alors, au-delà de revendications qui revenaient régulièrement, c'est la reconnaissance du génocide arménien, j'ai découvert les nombreux problèmes que soulevait la question arménienne. Et ce n'était plus un groupe d'études sur la question arménienne, mais sur les questions arméniennes. Et tout le monde comprendra à quoi je fais allusion, bien entendu. Les nombreuses revendications, après 70 ans de joug soviétique, d'une histoire lourde, et qui avait donné l'Artsakh à la direction des Azéris. Et là, au-delà de la reconnaissance du génocide, ce nom de génocide pour lequel nous nous battions et que nous n'avions pas encore, qui n'était pas encore reconnu, j'ai découvert au fil du temps tous ces massacres. Les massacres de Bakou et de Chouchi dès 1905 et 1920. Génocide déjà. Les pogroms de Sunguet en 88. Génocide encore. Les pogroms génocidaires de Bakou en janvier 90. Pogrom génocidaire, c'est le Huffington Post qui le déclarait de cette façon-là. Génocide. Et le massacre de Maraga en 92, encore génocide. Toute cette histoire et cette connaissance, cette prise de conscience des parlementaires français et au-delà, bien entendu, sur la question arménienne, très vite est apparue la question de l'Artsakh. Moi-même, en 80, au bureau exécutif du Parti socialiste, en 1989, sous la direction de Pierre Mauroy, j'avais déposé un texte, une motion, se référant bien sûr à la charte de l'ONU et mettant en avant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ma motion disait tout simplement le droit à l'autodétermination pour le peuple du Nagorno-Karabakh, puisqu'à l'époque on disait les choses de cette façon-là. Et c'est au cours d'une rencontre avec la FRA d'Achna Soutioun, avec Pierre Mauroy, avec le bureau exécutif du Parti socialiste, qui à l'époque où nous avions mis une grosse pression sur l'ensemble du Parlement pour faire passer ce texte. Bon, ensuite est venue la déclaration d'indépendance de 91, des missions que j'ai pu faire avec d'autres, y compris à Bakou et à Yerevan, à la demande de François Mitterrand pour créer les missions diplomatiques. Et puis ma première arrivée à Berdzor, un soir de 94, arrivant dans le corridor de la Chine, sous la neige, avec une route qui n'était pas une route, qui ne ressemblait en rien à une route, se retrouver bloqué au sommet
de ce corridor et y passer la nuit dans une voiture parce qu'on était bloqué tout simplement par les pierres pour rejoindre Stepanakert où j'étais le premier observateur étranger pour contrôler les élections qui ont vu d'ailleurs la première élection d'un président Karabartsi, Robert Kotcharian. C'est comme ça que j'ai découvert la première fois que je suis rentré au Radhabar. Et depuis, je n'ai cessé de travailler avec d'autres, bien sûr, mais de travailler, que ce soit dans l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, que ce soit à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, pour maintenir la présence des amis de l'Arménie, des amis du Radhabar, dans les plus grandes instances internationales. Tout cela nous a conduit malheureusement à suivre cette histoire, à la poursuivre et à ce combat que vous menez, Monsieur le Président, avec votre peuple pour la reconnaissance de vos droits, de votre droit tout simplement à choisir votre destin, et avec d'autres, avec François Rocheboine, comment ne pas le citer, puisqu'il est aujourd'hui, je suis son vice-président dans cette association, dans ce cercle d'amitié, France-Karabakh, France-Artsakh aujourd'hui, qui a fourni un gros travail ces dernières années et qui nous a conduit, bien sûr, après les événements de 2016, d'avril 2016, qui nous a conduits sur la ligne de front où nous sommes rendus dans les villes qui ont été touchées, à Talish, à Martouni, à Mardaket. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être plus long. Je veux dire simplement que, ici, aujourd'hui, je ressens profondément cette envie de faire passer à l'ensemble de la population française, à Alfortville, on n'a pas besoin de le dire, tout le monde est convaincu, mais à l'ensemble de notre population, que le Radhabar, que l'Artsakh aujourd'hui doit connaître la paix, doit connaître un développement que vous avez commencé, mais dans la sérénité. Et c'est pour cette raison que je me félicite que Monsieur le maire, Michel Gerchinovitch, que notre député, Luc Carvounas, et l'ensemble du conseil municipal d'Alfortville aient choisi de s'inscrire dans ces traités d'amitié avec les villes du Radhabar. Parce que je crois que c'est comme ça que l'on fera se rencontrer les peuples. Tu as parlé, bien sûr, de l'amitié entre les peuples. L'amitié entre l'Arménie et la France est très forte. Dans cette amitié, bien sûr, il y a aussi l'Artsakh. Et Monsieur le Président, je voudrais vous dire tous mes encouragements pour que nous arrivions tous ensemble à mener ce combat de la vérité et de la fraternité. Merci encore et bon séjour, Monsieur le Président. Bien, mesdames et messieurs, à présent, nous allons donner la parole, avec les aléas du direct, à Monsieur le maire de Bertsor, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Voilà. Oh. Alors. Alors, dans ce genre de situation, il convient de meubler. On va savoir très vite si la liaison est établie ou si elle ne l'est pas. Comme il le disait, la télévision, la régie, dès que vous avez une info, vous me la faites passer. Ah, rien. Alors, les amis. Nouvelle tentative.
Alors, je vous livre en direct live le point sur la situation, mesdames et messieurs. Nous sommes en train, par téléphone, de rappeler nos interlocuteurs de manière à pouvoir relancer le dispositif. Je ne voudrais pas en rajouter inutilement, mais il est sûr que s'ils étaient parmi nous aujourd'hui, la vie nous serait quelque peu facilitée. Voilà. Alors, soyez rassurés sur un point, si nous ne parvenons pas à avoir la liaison, nous sommes en possession du discours en français du maire de Bertsor dont Madame nous fera lecture, mais je souhaitais tellement que, humainement, on puisse se voir entre ici et Bertsor, qu'on va peut-être essayer de prendre 2-3 minutes de plus. C'était jamais arrivé, ça. Bah, on n'a jamais fait ça, de mon temps. Eh oui, c'est ça. Témoin moderne. C'est ça. C'était pas plus mal, quand même. Alors, les amis. Monsieur le Président va parler et après on va... D'accord. Bien. En tout état de cause, je vais vous proposer, Madame, de bien vouloir nous faire lecture du message de Monsieur le maire, avant bien sûr que de passer la parole à Monsieur le Président. Je crois pouvoir affirmer vraiment que le premier bénéfice de cette charte, c'est de permettre à nos administrés un certain accès à l'universel par le biais d'échanges avec des individus, pourvu d'une vraie compréhension de la situation humaine qui est la nôtre. Bien sûr, nous connaissons et nous ne serons jamais assez reconnaissants pour l'aide concrète qu'a apportée à la Corville pendant des années et des années, tant à l'Artsakh qu'à l'Arménie. Je pourrais mentionner par exemple le récent soutien apporté au centre du HOL de Stepanakert. Il est clair que le nom d'Aquaville résonne familièrement à nos oreilles et qu'en aucun cas cette charte ne peut être considérée comme un commencement. Nous avons des priorités en matière de politique et d'équipement sanitaire, en matière de tourisme, en matière d'éducation, en matière de filière agroalimentaire. Il faut annoncer Monsieur le maire qu'il a la parole. Чем просто звук, чем не сразу.
Մենք հիմա զվուկը չենք լսում։ Հա։ Հա։ Ասում եմ բարթացը։ Հարգարժան պարոն նախագահ, հոգևոր հայրեր, հարգելի պարոն նախարար, հարգելի պարոն պատգամավորներ, հարգելի պարոն քաղաքապետ, հարգելի պարոն սենատոր, հարգելի բարեկամներ, ինձ համար մեծ պատիվ և իրական ուրախություն է Բերձորի և Ալֆորվիլի միջև բարեկամության համաձայնագրի ստորագրումը, ինչը նախ և առաջ հանդիսանում է արժանապատվության, բարեկամության, վստահության և բարության հիման վրա կառուցված նախաձեռնություն։ Ես կցանկանայի այս առումով վերահաստատել այն բարեկամությունը, որի շնորհիվ մենք արդեն բարեկամական կապեր ենք հաստատել Ռենե Ռուքեի, այնուհետև Լյուկ Կարվոնասի և այժմ Միշել Ժերշինովիչի հետ։ Կարծում եմ, վստահ կարող եմ ասել, որ այս համաձայնագրի առաջնահերթ օգտակարությունը կայանում է մեզ և մեր քաղաքացիներին հնարավորություն տալ շփումներ հաստատել, միմյանց միջև և համընդհանուր նպատակներ հետապնդելով, կապեր ստեղծել այն անձանց հետ, ովքեր խորապես ըմբռնում են այն իրավիճակը, որում գտնվում ենք մենք։ Մենք գնահատում ենք և միշտ երախտապարտ կլինենք այն շոշափելի օգնության համար, որ Ալֆորվիլը տարիներ շարունակ ցուցաբերել է Արցախին և Հայաստանին։ Մասնավորապես, վերջերս Ստեփանագերտի հոմ կենտրոնին տրամադրած աջակցությունին։ Բնականաբար, Ալֆորվիլ անունը հարազատ է արցախցիների համար, և այս համաձայնագիրը չի կարելի համարել որպես մեր հարաբերությունների սկիզբը։ Մեր երկրի առաջնահերթություններից են առողջապահությունը, զբոսաշրջությունը, կրթությունը, գյուղատնտեսությունը։ Ձեր մասնագետները լավ փորձագետներ են, ովքեր տիրապետում են տեխնիկական, առևտրային, կանոնադրական, մարքեթինգային իրական հմտությունների։ Հավանաբար կարելի է իրականացնել ամբողջական ծրագրեր, համատեղ զարգացման լավ հեռանկարներով։ Ողջ Արցախում ու մասնավորապես Բերձորում, որտեղ մենք արդեն ունենք Թեքեյան դպրոցը, որտեղ դասավանդում են ֆրանսերեն, մենք միշտ սպասում ենք Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներին։ Ֆրանսիացիներն ու հատկապես ալֆորվիլցիները վստահորեն միշտ կարժանանան ջերմ և բարեկամական ընդունելության Արցախում և Բերձորում։ Քանզի մենք գիտենք և չենք մոռացել այն ընդունելությունը, որին ձեր համայնքը արդեն մեկ դար ի վեր արժանացնում է հայոց ցեղասպանության վերապրածներին և նրանց սերունդներին։ Եզրափակելով հուսամ, որ հենց այս գործընկերության միջոցով մենք կկարողանանք հայտնել ձեր, մեր խորին երախտագիտությունը։ Շնորհակալություն։ Այո, լսում եմ։
nous allons signer en même temps et provisoirement cette charte. Monsieur le maire. Et nous viendrons donc à Bertsor signer là où aujourd'hui ça demeure vierge. On va laisser la parole à Monsieur le Président. Alforvil քաղաքի հարգարժան քաղաքապետ, հարգելի ներկաներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis, Ողջունում եմ բոլորիդ եւ շնորհավորում այս կարևոր միջոցառման կապակցությամբ։ Արցախի հանրապետության Բերձոր եւ Ֆրանսիայի հանրապետության Alforvil քաղաքների միջև բարեկամության հռչակագրի ստորագրումը մեզ համար նշանակալի իրադարձություն է քաղաքական, իրավական, բարոյական տեսանկյուններից։ c'est avec une immense joie que je vous salue aujourd'hui pour une occasion aussi importante pour nous. La signature de cette charte d'amitié entre Alforvil et Bertsor est un événement plein de sens pour nous d'un point de vue aussi bien politique et juridique que d'un point de vue moral. Առաջին հերթին մենք այն դիտարկում ենք որպես մեզ համար բարեկամ երկրի Ֆրանսիայի հետ կապերի ամրապնդման եւ զարգացման կարևոր հիմք։ Avant tout, c'est un acte de renforcement et de développement des relations bilatérales avec le pays ami qu'est la France pour nous. Ֆրանսիայի եւ նրա վարչական շրջանների հետ փոխգործակցությունը մեր արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններից է եւ քույր քաղաքների ցանկի ու աշխարհագրության ընդլայնումը նրանց հետ կապերի խորացումը այս քաղաքականության առանցքային բաղադրամասերից է։ La coopération avec les collectivités territoriales françaises est une des directions fondamentales de notre politique étrangère et l'élargissement de la liste et de la géographie des villes sœurs ou partenaires françaises est un des composants principaux de cette politique. Alforvil քաղաքի հետ մեր փոխգործակցությունը թեպետ երկար տարիների պատմություն չունի, բայց արդեն իսկ արձանագրել է հիշատակման արժանի դրվագներ։ Այս համատեքստում կուզենայի նշել 2016 թվականի սեպտեմբերին քաղաքապետ Լուրկ Կարվանոսի գլխավորած պատվիրակության այցը Արցախ։ Bien que nos relations avec Alforvil ne soient pas très anciennes, elles sont néanmoins ponctuées de moments marquants, inoubliables. Je pense notamment à la visite à Artsakh en septembre 2016 de la délégation d'Alforvil sous la direction de Luc Carvounas. Դուք գիտեք, որ 2016 թվականը վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ամենածանր ժամանակահատվածներից էր Արցախի համար, ինչը պայմանավորված է մեր երկրի նկատմամբ այդ տարվա ապրիլին Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիայով։ Vous le savez peut-être, l'année 2016 est une des plus difficiles pour l'Artsakh dans les 2 dernières décennies, marquée par l'agression de grande ampleur lancée par l'Azerbaïdjan contre notre peuple. Մենք քաջադեղյակ ենք, որ ապրիլյան այդ օրերին Alforvil-ում տեղի ունեցավ բազմամարդ ցույց, իսատարումն Արցախի եւ ընդդեմ ադրբեջանական բռնությունների։ Այս ամենը ողջ աշխարհին ցույց տվեց ագրեսիայի անընդունելի լինելը քաղաքակիրթ հանրության համար։ Nous savons qu'au cours de ces 4 jours d'avril 2016, particulièrement éprouvants pour notre pays, il y a eu à Alforvil une grande manifestation en soutien à l'Artsakh et contre la violence de l'Azerbaïdjan. Ce fut une réponse digne du monde civilisé
Մենք երախտապարտ ենք բոլոր նրանց, ովքեր Արցախի հետ են, ովքեր պայքարում են հանուն ազատության եւ հավասարության, մարդու իրավունքների եւ արժանապատվության պաշտպանության։ Դա խիզախ եւ ընդօրինակման արժանի պահվածք է։ Nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui soutiennent l'Artsakh, mais qui défendent aussi la liberté et l'égalité des peuples, qui se battent pour les droits de l'homme et la dignité humaine. C'est une démarche courageuse et exemplaire. Հարգելի ներկաներ, Ալֆորվիլի եւ Բերձորի համագործակցությունը ունի խոստումնալի ցեղանկարներ աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման դեպքում։ Chers amis, la coopération entre Alfortville et Berdzor a de beaux jours devant elle, de belles perspectives devant elle, si nous nous organisons correctement en ce sens. Քաշաթաղի շրջանում արկա է խոշոր գյուղատնտեսական, հիդրոէներգետիկ, զբոսաշրջային ներուժ եւ վերջին տարիներին նրա տնտեսական զարգացման ցուցանիշները մեր հանրապետությունում զբաղեցնում են առաջնային տեղեր։ La région de Kashatar, dont Berdzor est le centre administratif, a un énorme potentiel dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie hydraulique, du tourisme, et les indices de croissance de cette région sont des plus prometteurs de notre République. Խոսելով Բերձոր քաղաքի մասին, կուզենայի նշել, որ այն հանդիսանում է Արցախի ամենամեծ շրջանի Քաշաթաղի վարչական կենտրոնը։ Գտնվելով շրջանի հյուսիսային եւ հարավային ընդարձակ մասերը, ինչպես նաեւ Հայաստանն ու Արցախը իրար կապող խաչմերուկում, քաղաքը հանդիսանում է կարևորագույն տրանսպորտային հանգուցակետ։ Berdzor est également le chef-lieu de la région la plus vaste de l'Artsakh. Situé au carrefour des voies menant du nord au sud et l'est à l'ouest, ainsi que de celle qui relie l'Arménie à l'Artsakh, la ville est une jonction charnière sur le plan des transports. Մենք ակնկալում ենք, որ Ալֆորվիլի հետ Բերձորի համագործակցությունը դրական լիցք կհաղորդի քաղաքի, ինչպես նաև Քաշաթաղի շրջանի զարգացմանը։ Nous espérons que la coopération qui sera mise en place dans le cadre de cette charte d'amitié avec Alfortville sera un véritable moteur de développement non seulement pour la ville, mais également pour toute la région. Ալֆորվիլը պատկանում է այն վայրերի շարքին, որտեղ ցանկացած հայ իրեն զգում է ինչպես իր հարազատ տանը։ Այստեղ կա մեծ հայկական համայնք, կան նշանավոր հայերի անուններ կրող փողոցներ։ Ալֆորվիլը նաև քույր քաղաք է Հայաստանի Հանրապետության աշտարակ եւ օշական քաղաքների հետ։ Alfortville appartient à cette liste de villes dans le monde où les Arméniens se sentent chez eux. Il y a une forte communauté arménienne ici, il y a même des rues qui portent des noms d'Arméniens célèbres. C'est une ville jumelée avec des villes arméniennes d'Ashtadak et Oshakam. Այս ամենը պետք է որ նպաստի Բերձոր Ալֆորվիլ կապերի սերտացմանն ու խորացմանը։ Մենք պատրաստական ենք այս ուղղությամբ անել հնարավորը, նման պատրաստականություն տեսնում ենք նաև ձեր կողմից։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ մեզ հաջողվելու է համատեղ ուժերով կյանքի կոչել բազմաթիվ ծրագրեր։ Tout ce capital doit sans doute contribuer à l'approfondissement des relations entre Berdzor et Alfortville, et nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter ces relations. Je pense que vous avez la même détermination dans ce sens. Ավարտելով խոսքս, ուզում եմ մեկ անգամ եւս շնորհավորել բոլորիս կարևոր այս միջոցառման կապակցությամբ եւ մաղթել խաղաղություն, բարեկեցություն, նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ։ Շնորհակալություն։
Bien, mesdames et messieurs, la cérémonie est à présent terminée. Nous allons juste procéder à quelques échanges de cadeaux. Saluer nos amis de Bertsor. À bientôt. Monsieur le Président. Merci à vous de votre présence. Et bien maintenant, il est temps de partager ensemble le verre de l'amitié. D'abord, ah, il y avait des cadeaux pour nous. On prend le verre de l'amitié dans 5 minutes. Ah oui, ah oui. Président, merci infiniment. Très touché. Vraiment. C'est très aimable à vous. Merci. On me glisse à consommer avec modération. Merci infiniment. Merci. Voilà. Là, le moment est arrivé de partager un verre.